السلام عليكم ومرحبا بكم في حصة جديدة من سلسلة تمارين الوطنيات. في هذه الحصة إن شاء الله سوف نشتغل على التمرين المقترح في الامتحان الوطني لسنة 2021 في الدورة العادية لمسلك علوم فيزيائية، والذي يخص درس le mouvement de chute verticale d'un solide. Cet exercice se propose d'étudier un modèle simplifié du mouvement d'un parachutiste. Ce dernier se laisse tomber sans vitesse initiale d'un hélicoptère en vol stationnaire situé à une hauteur h au-dessus du sol. On étudie le mouvement du centre d'inertie G du système S constitué d'un parachutiste équipé de son parachute dont le repère OZ lié à un référentiel terrestre considéré comme galiléen. On considère que la trajectoire de G est verticale et que l'accélération de la pesanteur reste constante. Les données, la masse du système S 100 kg, l'accélération de pesanteur G 10 mètres par seconde au carré, et la hauteur 660 mètres. Le mouvement du système s'effectue en deux étapes, ou bien deux phases. La phase 1, parachute fermé. Alors le parachutiste se laisse tomber de l'hélicoptère sans vitesse initiale à un instant choisi comme origine des dates. La chute se fait durant cette phase avec le parachute fermé. On modélise l'évolution de la vitesse du centre d'inertie G du système S durant cette phase par la courbe de la figure 2. La première question, quelle est la nature du mouvement du G? Justifiez votre réponse. Premièrement, la nature du mouvement. On a la courbe est une droite. Alors l'équation de la courbe s'écrit V de t est égal à le coefficient directeur de la courbe, ou bien de la droite, plus V à l'instant 0, avec K est le coefficient directeur, ou l'accélération est égale à K, où il y a la variation de la vitesse sur la variation du temps. On va نختاروا deux points اللي يكونوا عندهم les coordonnées باينين في la courbe. Donc on va نختار par exemple le point les 30, le point الثانية 0 sur 33 sur 3 moins 0. Alors ça donne 10 unités mètres seconde moins 2. Puisque la trajectoire est rectiligne et l'accélération est constante, alors le mouvement est rectiligne uniformément varié. Alors هذا هو le mouvement ou la nature de le mouvement. Deuxième question, peut-on considérer que le mouvement du parachutiste durant cette phase est une chute libre? Justifiez votre réponse. 1, 2. بغينا نشوفوا le mouvement du parachutiste في هذه la phase هذه. Alors on a l'accélération et il y a 10 mètres par seconde au carré. Et l'accélération de pesanteur G, la constante G, est égale à 10 mètres seconde moins 2. Alors, شنو كنلاحظوا بلي أن AG كتساوي G. غنضرب كل شيء في M في لا ماس. Alors MAG هي MG بمعنى أن MAG
vecteur كتساوي M fois pesanteur G. علاش؟ لأن عندهم نفس لو سونس، كلشي vers le bas. Le poids مع l'accélération implique que M A G هذه هي le poids, la force ديال le poids. Alors كنخرجوا في la deuxième loi de Newton. Alors on constate que le parachutiste est soumis à son poids seulement. C'est-à-dire, on peut considérer ER que ce mouvement alors il n'est soumis qu'à son poids. Alors ce mouvement ديال كيتسمى est une chute libre. Chute libre. Deuxième phase, parachute ouvert. Le parachutiste ouvre son parachute après une durée delta T1 est égal à 4 secondes depuis le début de sa chute. On choisit l'instant d'ouverture du parachute comme nouvelle origine des dates pour cette phase. Durant cette phase, le système est soumis à son poids et au frottement de l'air modélisé par une force de contact grand F vecteur est égal à moins alpha V au carré. Avec V, la vitesse de G et alpha, une constante positive. On modélise l'évolution de la vitesse du G durant cette phase par la courbe de la figure 3. Montrez que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse V s'écrit comme suit. 2, 1, l'équation différentielle vérifiée par la vitesse. Toujours comme le système étudié. Les rois, le système S, le bilan des forces, on a juge les points, les forces P, et le poids, on a la force du frottement. Au-delà de l'air, la force du frottement de l'air. L'expression d'ILH, F est égal à moins alpha, la vitesse au carré, le vecteur unitaire. Alors, l'application de la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures est égale à M A G. Les forces extérieures ont P, les frottements de l'air, M A G. On dit la projection sur l'axe au Z. Alors P Z plus F Z est égal à M A Z. Alors P عندها نفس le sens مع l'axe au Z. Donc il y a une P. Les frottements عندها le sens opposé مع l'axe au Z. يعني moins alpha.
v au carré est égal à m. L'accélération a le même sens مع le mouvement يعني مع z, alors غادي تبقى positive اللي هي AG. alors باش نوصلوا لليكواسيون ديفيرونسيال اللي تعطات في لي دوني هذه غادي نحولها ب m fois g moins alpha v au carré est égal à m هذه la dérivée ديال la vitesse. l'accélération هي la dérivée ديال la vitesse implique غنقسم كلشي على m تكون عندي d de v على dt est égal à g moins alpha sur m v au carré. implique que d de v على dt باش نوصل للشكل اللي تعطى في لي دوني نجيب هذه لهنا نبدل ليها المكان v au carré est égal à g. alors هذه هي l'équation différentielle كما تكتبت في l'exercice. Trouvez l'expression de la vitesse limite VL du mouvement en fonction de m, g et alpha. L'expression de la vitesse limite. Alors, on a au régime permanent la vitesse limite est égale à constante. Alors, la dérivée de la vitesse limite par rapport au temps غادي يساوي 0 علاش لأن la dérivée ديال le constant 0. وعندنا l'équation différentielle d de v sur dt plus alpha sur m v au carré est égal à g. alors غادي نعوض هادو في l'origine permanent donc غادي تكون عندي 0 plus alpha sur m, la vitesse limite au carré est égale à g. implique que vl au carré, ça va donner g m sur alpha. alors v de l est la racine g fois m sur alpha. هذه هي l'expression de la vitesse limite. Déterminez graphiquement la vitesse limite. 1, 3, la valeur de la vitesse limite. غنمشيو la courbe, alors graphiquement, alors la vitesse limite هي هذه donc 5 mètres par seconde. اللي تتبقى la vitesse constante في le régime permanent. وتندير الاسقاط على l'axe ديال الفيتيس وتعطينا 5 mètres par seconde. alors VL est égal à 5 mètres par seconde ou la fois seconde moins 1. On déduire la valeur de alpha. 1, 4. La valeur de alpha. غنجبدوها من هاد l'expression. alors on a V de L est égal à la racine de G fois M sur alpha implique que VL au carré c'est G fois M sur alpha implique que alpha est égal à G fois M divisé par la vitesse limite au carré. alors هذا هو l'expression latérale كندير l'application numérique alpha est égal à 10 fois m اللي هي 100 kg sur la vitesse limite اللي هي 5 au carré. alors alpha غادي تعطينا 40 et l'unité هي الكيلوغرام على المتر ولا فوا المتر موان 1 لأن هذه بالكيلوغرام
هادي بالمتر بار سكوند او كاري. دونك غادي ندير الاختزال ديال لي زونيتي وغادي تبقى عندي كيلوغرام divisé par la masse. Sachant que la durée totale du mouvement de G depuis le début de la chute jusqu'à l'arrivée au sol est delta t est égal à 70 secondes, trouvez la distance D parcourue par G durant le régime initial de la phase 2. Dernière question. Calcul de la distance D. Alors باش نجاوب على هذا السؤال خصني نستحضر جميع لي دوني اللي عندي في ليكزارسيس من البدايه ديال الحركه حتى النهايه ديالها. الوغ عندي هنايا ليليكوبتير نرسمها بهذا الشكل هذا اكزومبل، وعندنا هذا هو لاكس او زد. دونك الحركه تمت هنايا jusqu'à l'arrivée au sol. نرسمو السول مثلا هو هذا هو لاكس او زد فيكتور يونيتير كا. الوغ هاد المسار هذا كله ولا لا تراجيكتوار ممكن نقسموها قسمناها لجوج ديال لي فاز. عندي لا فاز الاولى نديرها بلو روج باغ اكزومبل هي هادي، يعني هاد لا فاز الاولى افون لوفيرتور ديال الباراشوت نسمي هادي لا فاز الاولى. قبل ما يحل هذا اللي دار هاد القفزه هادي قبل ما يحل الباراشوت، الوغ سميناها الفاز الاولى. لا دوغي ديالها هي نسميوها تي 1. الا رجعنا لي دوني هي 4 سكوند. ها هي دلتا تي 1 4 سكوند. وإلا رجعنا لا كورب غادي نلقاو من 0 جوسكا 4 سكوند. الوغ هاد من المسافة من هنا لهنايا نقدروا نسميوها اش 1. دونك تي 1 قلنا هي 4 سكوند. من بعد غادي تم لوفيرتور ديال الباراشوت غادي ندخلو في لا فاز 2 من هنا jusqu'à l'arrivée au sol. نسميها لا فاز 2. وهاد لا فاز 2 فيها جوج ديال لي زيتاب. قلنا في لو ريجيم بيرمانون دونك نقدر ندير من هنا لهنايا واحد لو ريجيم، عفوا الاول هو لو ريجيم انيسيال من بعد لو ريجيم بيرمانون. دونك الا رجعنا لانستون ولا لا دوغي ديال لو ريجيم ترانزيتوار ولا انيسيال، لو ريجيم انيسيال من 0 حتى ل 30 سكوند. دونك لا دوغي ديال لو ريجيم انيسيال هو نسميه تي 30 سكوند. وهاد المسافة هادي ديال لا فاز 2 في لا فاز 2 في لو ريجيم انيسيال هي اللي بغينا نجاوب عليها في السؤال، اللي هي لا ديستونس دي. هي المسافة المقطوعة في لا فاز 2 ولكن غير في لو ريجيم انيسيال. دونك هاد المسافة هادي من هنا لهنا هي بغينا نحسبوها. وغادي ندخلو في لو ريجيم بيرمانون. دونك المدة ديالو نسميها تي 2. كنعرف بلي ان هاد المدة كلها من هنايا من بداية القفزة حتى لاريفي او سول المدة ديالها كلها راه كاينة في السؤال هي دلتا تي، هي دلتا تي 70 سكوند. الوغ هاد لانستون كلها ولا لا دوغي كلها هي دلتا تي تيكالا 60 سكوند. وهاد المسافة كلها هاد لا اوتور كلها سموها في لي دوني اش اللي هي الوغ ها هي لا اوتور اش اللي هي
660 mètres. 660 mètres. Alors, عندي هنايا 4 secondes, عندي هنايا 30 secondes, وعندي في كل شيء 70 secondes. Alors, شحال غادي تكون هاد المدة هادي؟ غادي ندير 70 ناقص 4 secondes ناقص 30 secondes. دونك غادي نلقاو 36 secondes. من بعد غادي نحاولوا نلقاو هاد لا ديستونس هادي اللي هي نسميوها H2. الوغ باش نحسبوا هاد الدي هادي كنعرفوا لا ديستونس كلها من الاول حتى الاخير هي H. الوغ دي غادي تساوي H، هاد المسافة كلها غادي نقصوا منها لا ديستونس باركورو في لا فاز 1 اللي سميناها H1، عفوا دي موان، هاد دي هي H موان H1 موان هاد لا ديستونس باركورو في لو ريجيم بيرمانون في لا فاز 2 H2. الوغ H عندي 660 متر، H1 الوغ كيفاش غادي نلقاو هاد لا ديستونس هادي H1 باركورو في لا فاز 1؟ الوغ الطريقة هي أنني في لا فاز الأولى في لا فاز 1 كنعرفو لا ناتور ديال لو موفمون اللي هو يونيفورممون فاريي. الوغ باش نلقى هاد لا ديستونس هادي غادي نستعمل ليكواسيون أوغير. الوغ H1 هنايا l'équation horaire هي 1 sur 2 l'accélération T هنايا في la phase 1 T1 au carré plus la vitesse T0 هنايا fois T1 plus la position هنايا اللي هي Z0. غادي تخصنا هاد H هادي c'est-à-dire la distance parcourue في le régime permanent. كنعرفوا بلي أن في le régime permanent عندنا الفيتاس ليميتي اللي هي كونستانت. الوغ غادي نستعمل العلاقة ديال VL la vitesse هي la distance parcourue divisé par le temps. الوغ هنايا la distance parcourue هي la vitesse limitée fois le temps. غنكتب قبل هادي باش نبينها لكم VL هي la distance parcourue H2 sur T2. غادي نخرج منها l'expression ديال la distance parcourue اللي هي VL fois T2. الوغ دابا عندي H1 اللي هي هادي وعندي H2 اللي هي هادي. الوغ غادي نجبد دي. افون عندي هنايا لا فيتاس انيسيال في تي زيرو سون فيتاس انيسيال الى رجعنا لي دوني، وعندي لا بوزيسيون في تي زيرو هنايا هي منطبقه مع الاصل ديال المعلم. الوغ ايتيغال زيرو. الوغ هادي في زيرو ايتيغال زيرو، زد زيرو ايتيغال زيرو. الوغ غادي تبقى عندي H1 هي 1 sur 2 AG T1 au carré. الوغ غادي نحاول ننظم هاد الأجوبة هادو. غادي ندير هاد العلاقة هي واحد، نسميها واحد لأن غادي نرجع ليها من بعد. الوغ غادي نكتب dans la phase 1 le mouvement est rectiligne uniformément varié. Alors, l'équation horaire
s'écrit H1 est égal à 1 sur 2, l'accélération fois T1 au carré, plus V0 fois T1 plus Z0. On a les conditions initiales à T0, V0 est égal à 0 et Z est égal à 0. Z0 est égal à 0. علاش لأننا منطبق مع أصل المعلم عند الانطلاقة. Implique que H1 est égal à 1 sur 2 AG T1 au carré. غادي نكتب alors هنايا dans la phase 1 هنايا غادي ندير dans le régime permanent. Alors le régime permanent في la phase 2. La phase 2 بمعنى l'ouverture ديال parachute. On a la vitesse limite, il في le régime permanent تكون عندي la vitesse limite est égale à H2 sur T2. Implique que H2 est égal à V limite fois T2. Alors غادي نمشي لا relation الأولى اللي هي واحد، غادي نعوض H1 وغادي نعوض فيها H2. Alors la relation 1 devient D est égal à H moins H1 اللي هي 1 sur 2 AG T1 au carré moins H2 اللي هي V limite fois T2. وغادي ندير l'application numérique D est égal H اللي هي 660 mètres moins 1 sur 2 l'accélération اللي هي 10 fois T1 اللي هي 4 secondes au carré moins la vitesse limite اللي هي 5 mètres par seconde fois T2 اللي هي 36 secondes. Alors D ça donne 400 l'unité اللي هي mètres.